أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن الشبيب، إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. يا ابن الشبيب، إن سرك أن تكون معنا في درجات العلا من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا. صدق مولانا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام. چانا می اصل موضوع هدف دوین که چیا نتیشتیانا چما کم بین سنتوک یا منا بین ممت گاه موقع کا چنگ نرا چما مبود پنسوک دی موانع پوچین و حالون که نرا مجلس ابا عبدالله الحسین یانو یون کتون زسنارک سو موک یا چک چک مرزون بوک یا چک چک موچک توک کت زسنارک وجبت له الجنه. سامسک احادیث کن یانو اهمیت تانسدوک دی اهمیت باوجود یوتنچک غنیاری میکنه چما کامیومد. در سی در روایت بخورم امام رضا فیاپوس شبیبی بولا کسلموس ان بکیت علی الحسین، اگر امام حسین کا مسکتو مسدس نارک حتی تصیر دموعک حتی دموعک یاری چما پو دلون سیاری کوکسوس بکلو لپتو علا خدیک غفر الله لک، خداوند متعال بخشش باشد کل ذنب، هر اون گناهی که ده گناه کن گاما کی از نبتهو یرز من لکن ستم اده گناه پکران چی صغیر این سنچه گناه چگین یا چو گناه این یا نینچه گیود یا کمه گیود. دیکت حل یا روایت چانو خود امام صادق فیاپوس کسل مول بچد. قال امام صادق علیه الصلاة والسلام: من بکا او ابکا او تباکا في مصيبة الحسين حرمت جسده على النار وجبت له الجنة. امام صادق فیاپوس کسل مولد گاسو چک موک او ابکا یا چک چک موچک تو او تباکا تباکه مانا پچین یا خود مردون بو فی چی باریانو فی مصیبت الحسین، امام حسین نا آل اللہ مصیبت پسم سے دیتر چکتو بس کتو بزدس نارک حرمت جسده، حرام قرار تامچت که میانی رگو على النار، یعنی خود جهنم یعنی پوخ چوپمت بلکی کو چی بد وجبت له الجنه و کیفر جنت پو واجب باچد. لی امسلمون ککفنون مؤمنین مؤمنات کن غنی اران روایت من محمد دستوخ روایت کن امام حسین مجلس یان مزدس نارک میگی شق یعنی پیشی شق بانس به حساب چک سونزس نارک غنی اران وجبت له الجنه زریود. دی حساب اهمیت یوتن چک دی روایت چک چک پوزر دیوچین امام صادق اس کسل مولد قال: من انشد في الحسين بيت شعر، گا سوچی شعر چک چک امام حسین باریان زر بچوک فبکا و ابکا یا قرآن مز یا چی موچوتو عشرتن منگشتو موچوس کتو موچوز اسنارک منگشتو فلهو دیانا شعر پو وجود یان کن کند پو شعر زر کند پو ولهم دونه دمو کند کن گاما چین جنت الجنت جنت عین. ومن انشد في الحسين بيتا فبكى وأبكى تسعة فله ولهم الجنة. ده طریقه که آگه بیان داشت مراتب پو امام صادق فیاپوس فلم يزل حتى قال من أنشد في الحسين بيتا
فبكى وأظنه أظن يعني كو خيال بد مي مرزون بد مرابطين أظني كمرابط قال تباكى خود كرام مرزون بد بس كتو بزيس نارك فله الجنة نديتشي سون كدي حساب أهمية يوتنشيك من راب عبد الله الحسين مظلوم كربلاء آل الله كا شماتون زره من يرميك بشمات چم منتو موانع پوچینتو زربنا بیان باچت موانع پو من یارا میگی چما من چسب موانع من مامو بیان سنسد نز اده موانع کنی طرفلا که من یارا چما منسوک ده طرفلا اشاره باچت پس من یاری میگ پوشیما یون کتوز اسنارک الطاف ربانی و افاظات الهی شتیان من یارا دون من یارا نصیب چچز انسوک تا دو منزس نارک نگاری میک پوشیما کتو منزس نارک سعادت دنیا نه آخرت میسکوی شیطان نگاری محروم لسینسو دیچی سو نگاری دعا کنی انو بیان باچت اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع زرد دی دعا پن کسال ملت خدایا پاک پروردگار نس پناه کرد دستنیم پشیتانه کی دستنیم پوشیکستانتن و دمیک پشیتانه کی دمیک پشیتانه چما قطره چی بود پمتن دوچی سونی زربنا اصل مبدأ پو کی نن اران چما می بود پد پی موانع کنی ناز گپ پد پی چی شوتانه چیز پچین پیغمبر گرامی اسلامی فیاپوس کسال ملت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 من علامات الشقاء جو علامش بيوت شقاوت شقي إن كان يعني فرز علامات بيوت جمود العين وقسوة القلوب وشدة الحرص في طلب الدنيا والإصرار على الذنب مي أصل شأن نستال جمود العين جمود العين چين يعني كوي ميك بالكل جمود سونسچا چما ما بود پمت سكمسد وقسوة القلوب إن نشان من يرادون أهل بيتي فرامين كوني تربلغان رد توجه بس نتان نتيجة پوچيسون چما مي بود چك چسبو مانع پو قساوات قلوب إنسوك بس موجبات قساوات قلوب چيني چي چان نتان قساوات قلوب چچز إنسوك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ما من شيء أفسد للقلب من خطيئته بس كسل مول بچه چی شکمت کی من یاری قلب پوسنین پو فساد بود پی دو چین نیزه بچه شکمت إلا من یاری يعني سنين پو قساوت قلبی کلب چوتان دو من خطيئته من یاری گناه پوینسو چک يعني ده لازم نظرت لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب من هران أثر چامد أمير المؤمنين اسكاسال مول بچه لا وجع زرمك مد ہے اوجع زرموچن چگلی القلوب من يرسنين بفرس يوتنكاتو سنين زرموچين من الذنوب گناه انسو بس گناه قساوت قلب چونچز انسو قساوت قلب چانا جمود العين چچز انسو میگی شتانا چما قطره چی بود چمنسو مبود پنغن يرا اده موانع پدو انسو نیسرسی موانع پوکی غن يرا زر بچتن مال حرام کا تو سو چیزوش کا تو زسناره kwa میگی چما چزمن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي من أكل الحرام سود قلبه يا أمير المؤمنين قاسو چیز مال حرام کا تو زوش کا تو زسناره خیسنین پوچی چچزین قساوت قلب چچزین نه نتوسمن یاری رشوت نتوسکن یا قسم قسم زريكا مال يتيم نتوسكن دون دون إن غنيرا مال حرام يان شبهاين ما بي مال كنان كتوزوز اسنارك ديان تنزودو بين ما بأدو كتوزوز اسنارك غنياري چي چچزنسو ميكونيس قساوات قلب چچزنسو چانا غنيرا چما بچزمنسو جيرسيكا طول الأمل يعني آرزوي طولاني بالباو تمنای طولانی باید پاو دوستا چین کسل مول بچت یعنی حضرت موسی
لا تطول في الدنيا عملك فيقسو قلبك. لحضرت موسى یا موسی رس طولانی یعنی تمنای طولانی مبس آرزوی رینو تقرین پی آرزو کن مبس چیا جو زربانه چون کی فیقسو قلبک یری سنین پو قساوت قلب چچزینسو یم غیری سکا قساوت قلب چال پی چیزات کنه چک چک مال مامو چسبینسو حقیقت یانو ینتلتوز قال إمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إن كثرة المال مفسدة للدين ومقاصة للقلوب. اگر مال پر صحیح طریقے کا کرل زنا خران طریقے اگر کا تو فقط کثرت مال کا تو سون زنا رک دیاوتا اتنانی ان زنا رک چی چاچز انسوک مفسدة للدين دین پر برباد چاچز انسوک فاسد چاچز انسوک ومقاصة للقلوب نانيرسنين بو قسوات قلبي كغان تشازينسو ودون هنا تشيك تشيك دنيا فكر دنيا خلطونا بوغاكسن كاتو دوغزنارك ين قسوات قلبي تشازينسو اخره درجته تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم. كنتم فارغ سونشي كنتس يعني دنيا خلطونا بوغاكس كشتيانا كنتان خالي وشي ما استطعتم ين حسابو استطاعت حسابو فإنه من كانت كاسوچيان يوت كاتو جسنارك هم دنيا وغم دنيا همته قسي القلب كيستين بو قسوات قلب چاچازنسو وكان فقره بين عينين فقط كوي ميك بوزا تونكان بو ادكا احتياج سونسا عدد ميا دنگا تونكان بكا تونكان بكا لشازينسو ياتين قساوات قلب چيز كون چازين كون چاز انسو غانيران گمراهنا ضلالتنا وحاكم جائرنا كتونيان بودوك زسنارك يعني حكومت يعني حاكم كده حكومت كان پكي کو ظالمين جائر معنا پو ودون نيان بو كتودوك زسنارك قساوات قلب كون چازين انسو غانيران قال رسول الله أربعة مفسدة للقلوب چیز بیوتی چیز بیکا سنين پو قساوات قلبي كهلب چازين إلى آخر ذلك كنت أمير المؤمنين لدنيا نتشك قال مجالسة الموتى يعني نيامبودك بابا موتى كن شكان كن نيامبو ديكا سؤال سنجو شكان كن سوين فقيل يا رسول الله جو شكان كن سوين مل مجالسة الموتى زربانا كسال مولد قال مجالسة كل ضال عن الإيمان هر ده اشخاص کن که کن گمراه نفوستان ایمانی شیطانا کن خالیوتان ادون گامی شیطانا ادون شیطانا میدوک با ادون نیم بدوک کتوک زسنارک قساوت قلب که چازینسو ين لا تموت للقلوب بكثرة الطعام والشراب نانيري قساوت قلب كون چسب دنا نانيري سنين پوشي ماشي چوك زرده چرا بكثرة الطعام زن ناموزو سه چوما متون سه دیزاره کنن نانيري پوشي ماشي چوك چرا فإن القلب يموت نانيري سنين پوشي چاز انتو تشبيه تاما چد نانيري ساكت کنی که یا نانيري چاما کنی که ساکت کنی که چوما موکا تو تازه نغته زرد دنگتی ات بی اپونی زرد تو نغته سانزرد چوشی سونسو زره چوما موتانسه چوشی سونسو برباد سونسو چان لختیون چمندوک زرد ده چاننگان یارش نیم پاشی چاز انتوک کی ساکت کن لچوما موتان منه شیسه کن چوته چتان چوشی چتان نانيرش نیم پاشی چاز انتوک دو نام انتوک زن مامازا چسبونه تون چسب انتوک دیونن کم چار باش از انتوک ينغن يرى قساوات قلب كومات بي چیزات کنه چک چک کی قال عيسى روح الله في حبس كسل والبچت لا تكسروا كلامكم فتقسوا قلوبكم ومن كسر كلامه قل عقله وقسي قلبه كسل والبچت سپرام ماتون شک سپرام ماتون چی چچازین قساوات قلب چچازین سوک سنین پوشانته چچازین سوک وسوچي سپرام موکاتو سون زنارک که عقل پانکم چچازین سوک و قسي قلبه كويسين بسان شنته چچازين سوک
نیچان انگنیران ین قساوت قلب کموت پیچیزات کنن چک چک حدیث قدسی اونو حضرت موسی پیق بلا کسل مول بچت یا موسی لا تدع ذکری على كل حال لحضرت موسی هر حالت رنگی نجد نی ذکر الهی شیطان کرن یاران غافل مسون زر حضرت موسی است من یارین چیز برا من حضرت موسی الوین من یاری نمونه این حضرت موسی زر بنا من یاری من اسپرا کنم چوردو لا تدع ذکری كل حال هر حالت انو چرا چجو ان ترک ذکری یقسی القلوب گاسو چه خدا کا تو ذکر الهی کا ترجت زسنارک قساوت قلب چچزینسو آخرین جمله این دیانو بیان باشد کی پیغمبر گرامی اسلامی پیغمبر یا علی اذا اتى على المؤمن 40 صباحا ولم يجلس العلماء قسي قلبه وجرى على الكبائر توشك علماء مهم ينسو نرى علماء مجلس چین دشچسبو بیان باشد امیر المؤمنین لگا مؤمن چیونو 40 دین ارگالو کو علماء مجلس حاضر میچا مچا که تو سنسنه قسی قلب کوسنینگ پر هنچه چچزین احکام الهی شیطانا حدیث کنی شیطانا نورانین مل پی حدیث ایم معصومین شیطانا محروم رشت از انسوب علماء مجلس یانو مهونه دک 40 دین کترگل زسنارک سنینگ پوشی چز انسوب شنته چچز انسوب دیتا جرع علی الکبائر کو گناه کا جرأت بسه یعنی کوز گناه بچزین تو چند انگانی ارز توجه باز انگانی ارا چما می اومد پی علت یوتین تو چین تو دی علت کندی طربلا غتان سوسوس ازاداریه کی انگانی ارا مجلس حاضر شیطان غتس رجوع باز نی آیا دی مریض بولا قساوت قلب یک نو مریض این جیسا کی غتان انسان لکٹنی مریض ہوت انگانی ارا انسان لا اپندیکس ہوت انگانی ارا انسان لا قسم نت کن بیار بنا یا شوگری بیماریو دل علاج ده او دو توسکوله دیو علاج بیان بچد علاج بچین قساوت قلب علاج بزر بنا پیغمبر گرامی اسلام میشه پس امیر المؤمنین لکسل ولیا علی لسنا غایت دی لسنا غای زری کنگنری قساوت قلب پو هٹائی چچزین اره مریض پو چھوتے چچزین اودون یعنی چک چین یعنی غنری قساوت قلب پو سون سے نورانی قلب چچزین ودون يعني تشك مجالسة العلماء علماء يمدو بتشاسبين مصر سكا ومسح الرأس اليتيم غا يتيم چكا تو تونزس نارك يتيم يقول كاللقبات تشاسبو غنيري قساوة قلبو هتاي چچازين سوك دوچازين سوك وكسرة استغفار ما متچاسبو وسحر الكثير ودون تان للانسي سحري تيمي كا غنيرس تان پياغ بوز يا مابان استغفار تون تان دير تيمي كالانسي والصوم بالنهار ودونا نما روزا دكبت باين ودونا امير المؤمنين لان كسل ملت وقراءة سورة قل هو الله احد زربت باين مامو ودونا يعني ادي غلات كوني غلات اربعة اشارات دكتور تقريبا ودوني دانان زاد باو نتي ناس جوت يا كرويوت كشمش جوت خرمات ودون كتوزوس اسنارك غنيريس نين بو قساوت قلب اشتیانا کم چچزین تو یعنی دی مریض بولا شفا چچزین تو ودونا کم زچس بو ودونا تن لانسه یعنی راز و نیاز باد پاو دیون بیان سون سے دک چاننگا را انشاءاللہ دی مریض بولا علاج بینا دیوسان بیان سون سے نگانی را زر دسنین پو قساوت قلب یک کلبنا نگانی را دعا یعنی پونا پسون سے ریکا قطرہ چھو قطرہ سے غم بچازین سوک لیکن انسان اسنین پو قساوت قلبی کلبنا چند اثر چچازمین سوک نیچان انگان اران کربلا یانتوس قساوت قلوب سون امام حسین فیاپوس هل من ناصر ینصر ناظر بد پی هل من مغیس یغیس ناظر بد پی اسکات پو چند سکتانس دیسکات پو تمام چارون طرف یانو تھر گاما تھر لیکن رحم بس اما بس قساوت قلب سون امام حسین فیاپوس کری میگه اول در تکبا حضرت علی اصغر فیاپو فامیان کرن دشمن کن مقابل لکرن کسل ملت لی اشقیا کن اگر کنتی نظریانو ما حسین خطاگار این نرک ما حسین لکنت شکتو متا مکتو انجس نرک نیدی میگه عد
حضرت علی اصغر فیق بولا چوش از دو زربنا قصاوت قول بیانو گنکان کنی سوچو تونزس سوچو متونزس لیکن دی ملعون پسو کن بدله حرملا که چه جواب متام این زر حسینی فیق یعنی حسینی دی کلام پولا چه جواب متام این زربنا حرملای کاهلی لعنت الله علیه آیا بابا نظر کیوں یا بو نظر کیوں یک دفعی دی ملعون به حیا پوست زگرسم پیندت پیدا پو اشاره بس فهم آیا حضرت علی اصغر اسکم سید بد بی شکوخ ما پک فوق بسو یا با عبدالله الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون